चवथ म्हणल्यार वाईट विचारूच मनान अडकना. हे विचार सगळे असतात त्या दिसांक खवता ते जो विचारांनी स्ट्रॉंग आसा म्हणजे तेका लायफ सायन्स लायफ फिलॉसॉफी इगो फियर ग्रीड रिसायटमेंट एंगर हांचेर प्रभुत्व येता तेन्ना ती थॉट्स गार्बेज कमी जाता. तुज्या प्रोडक्टीव विचारांक तूं डिस्टर्ब करना कोणेंय कितें म्हणलें विसर. खुबशा गांवांनी अशी अशी प्रथा आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल चवथ आमी जी चवथ म्हणटा, म्हाज्या भुरगेपणांतले हांव सांगता चवथ म्हणल्यार कशी आसताली. चवथ म्हणल्यार वायट विचारूच मनान हाडप ना. म्हणजे लिटरली अशें जातालें 4 कुटुंब सगळीं वेगळे कडेन आसत न्ही जाल्यार तांच्यांनी कोणेच स्वताचो कितें पर्सनल प्रॉब्लेम कितेंय आसूं गणपती वेगळो पुजप ना. बरोबर एकाच घरान मागीर तुमचे कितलेय जरी तेडे असले तरी थंय गणपती कडेन एकत्र येवप आनी थंय पावल्या उपरांत जो मेरेन गणपती घरान आसत तो मेरेन अपशब्द घरान उलोवप ना. पण म्हाका एक सांगात, एक सादो सोपो सरळ प्रश्न. तुमचे व्हिडिओज हांव पळयतां, साद्या सरळ सोप्या शब्दान राजेश बाब उलगडून सांग, भक्ती योग भक्ती मार्ग जर तूं आपणायतलो जाल्यार कशें करचें आनी कितें करचें? भक्ती मार्ग म्हणटा पळय हो एका दिसान आमी कनेक्ट जायना. जशें आमी 2 वर्ल्डांनी जगता. एक मटेरियल वर्ल्ड आसता, एक स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आसता. आमचे इनर वर्ल्ड आसता. इनर वर्ल्डान जर स्ट्रॉंग जातले जाल्यार आमचे विचार स्ट्रॉंग जावचे पडटा आनी त्या खातीर आमकां अध्यात्म जाय पडटा. आनी अध्यात्मान ते स्ट्रॉंग कशें जाता की जशें आमचो ब्रेन आनी हे मटेरियल वर्ल्ड मोरलेस सेम आसा, सेम पॅरामिटर्साचेर आसा. मिन्स कशें एक एग्जाम्पल घेवन पळोवया की जेन्ना आमी शेत लायता, कल्टिवेट करता, शेत रोयता तेन्ना तातूंत नडण्यो खूब येता. त्यो लावच्यो पडना, ऑटोमॅटीक येता. आनी त्यो जर नडण्यो काडना, नडणी जर आमी काडना शेतांतली जाल्यार शेत करपता किंवा तेजी प्रोडक्टिविटी देंवता. त्यामुळे ती नडण्यो काडपाचें काम जर आमी कंटिन्यू करत जाल्यार आमचें शेत किंवा आमचे गुलाब बरें फुलता. तसो आमचो ब्रेन आसा. दिसाक 50 ते 60,000 विचार आमच्या तकलेन येता आनी तातूंत प्रोडक्टीव विचार कितले 2 to 3% आसता. हे थॉट्स प्रोसेसाक ही थॉट्स गार्बेज जी तयार आमची जाता तकलेन ही कमी जावची पडटा आनी तें कमी करपाचें काम आमकां भक्ती मार्गाच्यान जाता. तन मन बुद्धी एकाग्र करून जेन्ना आमी ईश्वरा कडेन आपलें सर्वस्व सोंपयता किंवा मेडिटेशन करता तेन्ना ते विचार ऑटोमॅटीक 50 ते 60,000 विचार जे दिसाक मनशाच्या तकलेन येता ते ऑटोमॅटिकली कमी जाता. ताजी स्पीड कमी जाता आनी तातूंतले जे प्रोडक्टीव विचार आसा सायंटिफिकली पळोवपाक जर गेले तातूंत जे प्रोडक्टीव विचार आसा ताजेर काम करपाक आमची एनर्जी कायम उरता आनी ताजेर विचार सुरू जाता. आनी म्हणून ते मागीर अध्यात्मान आशिल्ले लोक, स्पिरिच्युअल एनलायटन आशिल्ले लोक थंड आसता, डिस्टर्ब जायना, रिएक्ट जायना रोखडे आनी तांच्यान जे कितें ते करपाक सोदता तांच्यान ज्यो कितें एबिलिटी आसा त्यो बऱ्यो भायर सरता आनी मागीर ते प्रोडक्टीव विचारांचेरूच विचार करप जाता. सकारात्मक विचार प्रोडक्टीव विचार सगळ्या तरेचे थॉट्स गार्बेज ती जातली पण प्रोडक्टीव विचारांचेरूच विचार करप आनी अशें जाता तेन्ना ते मागीर तो मनीस आपल्या बिझनसान व्हडलो जाता. मेन तेजे विचार थॉट गार्बेज जे तकलेन येता तेका कोण मॅनेज करूं शकलो तो व्हडलो बिझनसमॅन जावं शकता. आनी जे अशें ना की ह्या जगान हुशार लोक ना, अशें ना की लोकां कडेन एबिलिटी ना, पूण ते ह्या मटेरियल वर्ल्डान तितले एक्सेल जावं शकना, परफॉर्म करूंक पावना. हे थॉट्स गार्बेजान तेजो तो गुलाब करपता, तेजें तें शेत करपता. आनी जो विचारांनी स्ट्रॉंग आसा म्हणजे तेका लायफ सायन्स लायफ फिलॉसॉफी इगो फियर ग्रीड रिसायटमेंट एंगर हांचेर प्रभुत्व येता तेन्ना ती थॉट्स गार्बेज कमी जाता आनी ते प्रोडक्टीव विचारांचेर विचार करप जाता आनी मागीर तो समाजा पासून वेगळो दिसपाक लागता आनी जेन्ना मागीर लोक शुन्याच्यान तेणें जग केलें बी अशें कितें कितें मागीर उलोवपाक लागता. एक्चुअली तशें कांय नासता. जर तूं विचारांनी स्ट्रॉंग आसा त्या फिल्डान मनीस वयर सरूं शकता. एक हालींच हांवें पिक्चर पळयलो, हांव रिकमेंड करतलो हायली, श्रीकांत म्हणून. आंधळो तो मनीस, ताका कांयच दिश्टी पडना पूण तेणें आयज केदी व्हडली फॅक्टरी घातली, अमेरिकेक वचून शिकून आयलो, तेजें हांगा एडमिशन जायनासलें. तो कोर्ट फायट करून तुमी पिक्चर पळयता सगळें सांगूं वचना. म्हणजे आंधळो मनीस सुद्दां एक आयज व्हडली फॅक्टरी घालून तो कितल्याशाच लोकांक आपले जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तेणें दिल्ली आसा. सो आंधळो मनीस कांयच दिसना. तर आमी त्या मनशा कडल्यान एक शिका सारकें आसा की विचारांनी जर स्ट्रॉंग आसत, खंयचोय बिझनसमॅन व्हडलो जाता फॉरएवर उरता तो विचारांनी स्ट्रॉंग आसचो पडटा आनी त्या विचारांनी स्ट्रॉंग जे आसपाचें काम तें एका दिसान जायना. म्हणून हिंदू धर्मान आमच्या आसा
8 वर्साचेर मुंज जाता, मागीर ताका ती संध्या म्हणून करची पडटा आनी तो ते करता करता 22 ते 25 वर्सां प्रमाणे विचारांनी स्ट्रॉंग जाता. प्रगल्भ जाता. आनी तो विचारांनी स्ट्रॉंग जाता म्हणजे तो देवाक सरेंडर करपाक शिकता म्हणजे तोच भक्ती मार्ग आसता. आपले बरे वायट देवाच्या पांया कडेन दवरता, तो डिस्टर्ब जायना. नाल्यार सगळे आपल्याक लागून घेता, सगळे आपणें केलें, हांवें केलें, तुवें केलें, आनी मागीर ते सगळो थॉट्स गार्बेज क्रिएट जाता. एक असो शॉर्टकट विशय आसा. डे टू डे लायफाचो इतलो इम्पॅक्ट आसता समाज मटेरियल वर्ल्डाचो, त्या मार्गार चलतना भरपूर डिफिकल्टी जाणवता आनी ते डिफिकल्टी जाणून तरी सुद्दां ते देवाच्या पांया कडेन रावप, तेजे चरणा कडेन रावप, त्या वातावरणान रावप, हें रिलीजन आमकां मदत करता. रिलीजनाचो हो रोल आसा. म्हणून ती घरान देवळां आसपाक जाय, मंदिर आसपाक जाय, देवारां आसपाक जाय, त्या देवाऱ्यान डेली पुजा जावंक जाय, संध्या जावपाक जाय, सगळ्या घरान जावपाक जाय. म्हणजे जर परत परत जी आमची पकड तुटता, स्पिरिच्युअलिटीची ती परत येतली. ती तुटता, पकड तुटता, जे तुम्ही म्हणटा पळय ते कशें ऑलवेज कनेक्टेड. जी आमची ह्या मटेरियल वर्ल्डान गेल्यानंतर आमची देवाची पकड, देवाची ज्ञानाची भक्ती मार्गाची पकड परत परत सुट्टा. ती स्ट्रॉंग उरपाक लागून घरान देवूळ आसूंक जाय, देवारां आसूंक जाय, डेली पुजा आचार जावपाक जाय, भजनां जावंक जाय, सगळें एक सुंदर वातावरण, अगरबत्ती लावप, धूय घालप, हें सगळें जावपाक जाय. तें जाल्यानंतर ती दोरी जी परत भायर वचून सुट्टा ती परत हातान येता. हे डेली प्रोसेस. भायर गेलो, समाजान गेलो, कोणे कितें कितें म्हटलें, ती दोरी सुटली. ते घरा आयलो, परत केलें, देवाचें सुटलें. आनी मागीर एक काळ असो येता की देवाची धिन्न तुज्या दीस रात तकलेन उरता. कोणें एप्रिसिएट केलो की तेन्नाय देवाची याद येवपाक जाय. कोणें कितें वायट म्हटलें जाल्यार तेन्नाची देवाची याद येवपाक जाय. पयलीं ते देवाऱ्या पुरतेंच उरता, देवळा पुरतेंच उरता, दॅट इज स्टार्टींग भक्ती योग. मागीर प्रत्येक मुवमेंटान तुका ताची याद येवंक जाय देवाची. आनी तो मागीर डे टू डे सोहन मेडिटेशन म्हणटा तेका, किंवा डायनामीक मेडिटेशन म्हणटात. दीसभर प्रत्येक क्षणान तुका जें तुज्या बरोबर कितें घडटा तो प्रत्येक पल, प्रत्येक मुवमेंट तूं देवाक सरेंडर करता. आयच्या एक एपिसोड सोपयतना एक रियल स्टोरी झॅन मास्टराची. झॅन मास्टर म्हणजे बुद्धिजमान तांकां ऋषींक ते झॅन मास्टर म्हणटात. तो झॅन मास्टर आनी झॅन मास्टर एका माउंटनार गेल्लो आसता. थंय एक भुरगो पतंग उडयता, पतंग उडोवपाचें काम करता. आनी पतंग उडयता उडयता ताका दिसता की तेजी दोरी सोंपता. पतंग उडयता उडयता टोटल दोरी सोंपता आनी त्या भुरग्याक दिसता की आनीकूय हो पतंग आपलो उडपाचो, ही दोरी म्हाका ओडून धरता, ही दोरी म्हाका ओडून धरता अशें ताका दिसता. तो आर्ग्यू करपाक लागता आपल्या बापाय कडेन, पप्पा आनीक दोरी आसल्यार ह्यो पतंग वयर वचपाचो. तो बापूय ताका सांगता, ना ती दोरी आसा म्हणून तो पतंग उडटा. दोरी जर नाशिल्ली, दोरी जर कट करत जाल्यार तो उडटलो खरो, पूण खंयच्या खंय वतलो. पूण तो बापूय आनी तेजो आर्ग्युमेंट पळोवन झॅन मास्टर म्हणटा, येस लेट हिम कट दीस दोरी म्हणटा. तो झॅन मास्टर म्हणटा, कट करता दोरी आनी पतंग झब्ब करून वयर वता. दोरी कट करना फुडें झब्ब करून ताका जग मेळटा, वयर वता. आनी वयर गेल्यानंतर ताका इतलो वारो वादळा लागता, दिशान आसता, तो पतंग घोवन एक कोनशाक पडटा. तेन्ना तो परत भुरगो रडटा. तेन्ना त्या बापायक तो सजमायता, दोगांयकूय सजमायता, ताकाय सजमायता पयलीं भुरग्याक. पयलीं हे दोरीक लागून तो पतंग थंय उडटालो. मुवमेंट दोरी कट केली, तो पडलो. ही जी दोरी आसा, जे पतंग उडटालो पळय, तीच दोरी आमची अध्यात्माची. जे दिसा आमी देवाचो साथ, देवाचो भंय, देवाचो लव आमच्यान आसचो ना, कट जातलो, तेन्ना आमी दिशाहीन जातले. ती पतंगाक जी दोरी पतंगाक उडोवपाचें काम करता पळय, आमकां लायफान ऑलवेज हाय दवरपाचें काम करता. देवाचो विश्वास, सत्याचो मार्ग, प्रॉब्लेम्स, हे सगळे आसा ते आमची दोरी. आनी ती जेन्ना आमी कट ऑफ करतले पळय, तेन्ना आमी दिशाहीन जातले आनी लायसान जगतले. सो आयच्या ह्या एपिसोडांच्यान आमी एक मेसेज दिवया आमच्या गोंयच्या युथांक, ह्या भुरग्यांक, ह्या लोकांक, की अध्यात्माची दोरी लायफान गरजेची आहा, ती केन्नाच सोडची न्ही आमी. तशी घट्ट पकडून दवरुया, जेणे करून कितलीय प्रॉब्लेमां लायफान आयले जाल्यार त्या प्रॉब्लेमांच्या, त्या वादळाच्यान आमचो लायफाचो आनंदाचो पतंग तुटून वचचो न्ही. तो आमच्या हातान उरचो, आनंदाचो पतंग. आनी हांगच्यान स्पिरिच्युअल जर्नी भुरग्यांची स्टार्ट जावची, ह्याच इच्छेन आयच्या प्रोग्रामाची आमी सांगता करूया.